के शिकार फर्द ही है। जिन 4 लाशों की शिनाख्त हो गई है इनमें बशीर अहमद मरी वल्द आजी खान और अरमान मरी वल्द निहाल खान मरी, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को उठाया गया था, जिनकी रिहाई की खबरें मीडिया और लवाकिन की जानिब से शाया भी की जाती है। अगर इन अफराद की तादाद का अंदाज़ा लगाएं जिन्हें रियासत ने लापता करते हुए अजियत देकर छोड़ दिया है, इनकी तादाद लाखों में होगी लोगों को, ताकि ये लोग जो है ना DNA करा कर पता चल सके कि ये प्यारा जो बचा हुआ है ये किसका है। साफ़ी हज़रात, अगर आप इस हकीकत से आगाह होंगे कि गुज़श्ता 2 महीने से ज़ायद अरसे तक बलूचिस्तान इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और बलोच नस्ल कुशी, जिसमें सर फहरिस्त मसला लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करने के खिलाफ केज से शाल और फिर शाल से धरने की शक्ल में इस्लामाबाद में मार्च किया गया और बलूचिस्तान के हर शहर और गाँव से हज़ारों लोगों ने रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों का रुख करते हुए रियासत के इन जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन बलोच अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियों में किसी भी तरह की तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च में सैकड़ों लापता अफराद के लवाकिन ने इस उम्मीद और भरोसे से मार्च में हिस्सा लिया ताकि इनके प्यारों को फेक इनकाउंटर में कत्ल ना किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपने जालिमाना और जाबराना पॉलिसियों को जारी रखने की ख्वाहिश रखती है। आलिया मच वाक़ये के बाद जिस तरह जिंदान से लापता अफराद को निकाल कर कत्ल किया गया, ये जुल्म और जबर की इंतहा है। रियासत मसल्ला अफराद की कार्रवाइयों का जवाज़ बनाकर लापता अफराद को कत्ल करके गैर इंसानी अमल का इर्तिकाब कर रही है। रियासत एक झूठे बयानिए पर बलोच नस्ल कुशी जारी रखे हुए है कि लापता अफराद पहाड़ों पर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग मुसल्लह लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए कभी भी लापता अफराद के लवाकिन ने एहतजाज नहीं किया है। रियासत समझती है कि बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद का जवाज़ बनाकर जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को कत्लेआम करो और इस कत्लेआम को झूठे बयानिए के जरिए मुतनाज़ा किया जाए। लेकिन हम रियासत पर वाज़िया करना चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवा अदालत कत्ल करने पर हम किसी भी सूरत खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मच वाक़ये में जितने भी मुसल्लह अफराद शामिल रहे हैं इनमें से किसी एक शख्स का नाम भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल नहीं है और ना ही इनके ख़ानदान ने इनकी जिबरी तौर पर गुमशुदा होने का दावा किया है। लेकिन रियासत बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद उठाती है। इन्हें 2 महीने 4 महीने हत्ता के कई अफराद को सालों तक खुफिया जिंदानों में कैद रखा जाता है और बाद अज़ा इन्हें रिहाई हासिल होती है, जिनकी रिहाई की खबरें मीडिया और लवाकिन की जानिब से शाया भी की जाती है। अगर इन अफराद की तादाद का अंदाज़ा लगाएं जिन्हें रियासत ने लापता करते हुए अजियत देकर छोड़ दिया है, इनकी तादाद लाखों में होगी। हमारी जिबरी गुमशुदगी के हवाले से असूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि जिबरी गुमशुदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत आज खुद पाकिस्तान के अपने आईन और कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। अगर रियासत किसी शहरी को मुजरिम समझती है या इस शहरी पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम है तो रियासत के पास अदालतें मौजूद है। मुल्की कवानीन के तहत इन्हें अदालतों में पेश किया जाए ताकि अदालतें और कानून फैसला करे कि ये लोग बेगुनाह है या मुजरिम है। अगर इन पर कोई भी जुर्म साबित होता है तो इन्हें सज़ा देने के लिए अदालतें मौजूद है, लेकिन इस तरह गैर कानूनी तौर पर लोगों को जिबरी तौर पर गिरफ्तार करके इन्हें महीनों और सालों खुफिया जिंदानों में कैद रखना और किसी भी मुसल्लह कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को हिरासत से निकाल कर कत्ल करना ना बिल्कुल इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है, बल्कि रियासती कानून और आइन को भी रोंदने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कल मच वाक़ये के बाद इस वक्त 5 अफराद की ऐसी लाशें लाई गई है जिनमें 4 लाशों को इनके लवाकिन ने शिनाख्त किया है जो पहले से रियासती अदारों के हाथों में जिबरी तौर पर गुमशुदा थे। बाकी एक लाश के हवाले से अभी भी खदशा है कि वो भी जिबरी गुमशुदगी के शिकार फर्द ही है। जिन 4 लाशों की शिनाख्त हो गई है इनमें बशीर अहमद मरी वल्द आजी खान और अरमान मरी वल्द निहाल खान मरी, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को उठाया गया था। और इसी तरह तीसरा शख्स सूबेदार वल्द गुलजार खान अरनाई बाजार से 9 सितंबर 2023 को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, जिनके इन तीनों लापता अफराद के लवाकिन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनके बाजियाबी का मुतालबा किया था। और चौथी लाश की शिनाख्त शकील अहमद वल्द मोहम्मद रमज़ान सकना जहरी से हुई है, जिनकी शिनाख्त इनके ख़ानदान ने की है, जिनके ख़ानदान के मुताबिक इन्हें 4 जून 2023 को जिबरी गुमशुदा किया गया था।
جن افراد کے لواحقین نے اسلام آباد دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے ان کا بازیابی کا مطالبہ کیا تھا، اور آج وہ یہاں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے آئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست بلوچستان میں پرامن جدوجہد کی تمام راہیں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ ریاست سے مایوس ہو، جبکہ دوسری جانب سول اسپتال میں لائی گئی لاشوں کے لیے آنے والے خاندانوں کو جس طرح ذہنی کوفت سے گزارا گیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ آج بلوچستان میں ریاست کے حوالے سے بڑھتی مایوسی کا ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں جو مسلسل غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے ذریعے بلوچستان میں خوف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارمان مری اور بشیر مری اور صوبیدار کے لواحقین اس امید سے اسلام آباد آئے تھے کہ انہیں اس ریاست سے انصاف ملے گا، جو کہ ہر شہری امید رکھتی ہے، لیکن انصاف کی بجائے انہیں ان کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی، جبکہ ان میں سے ایک لاش اتنی مسخ کی گئی ہے اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، جو بلوچ دشمنی اور بلوچوں سے نفرت کی واضح مثال ہے۔ جن 5 لاشوں کو کل سول اسپتال کوئٹہ لایا گیا تھا، ان کے حوالے سے ریاستی ادارے یہ جھوٹا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 5 افراد مسلح تھے اور مچ واقعے میں مارے گئے ہیں، لیکن ریاست اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جھوٹے بیانیے بنانے سے ریاست اپنے ظلم، مظالم اور جبر کو چھپا نہیں سکتی ہے۔ ان 5 افراد میں سے 3 کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی شناخت کی ہے اور چوتھے نے آج صبح اپنے پیارے کی شناخت کی ہے جو پہلے سے جبری طور پر گمشدہ تھے، اور ان کی جبری گمشدگی کے تمام تر ثبوت ان کے لواحقین کے پاس موجود ہے۔ جبکہ ایک اور بات ہم ریاستی اداروں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو خاندان کل سے یہاں سول اسپتال میں موجود ہے، جن کے بچوں کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان خاندانوں کو اپنے بچوں کی لاشوں کو لینے کے لیے زبردستی ایک غیر قانونی فارم دستخط کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، جن میں زبردستی ان کے بچوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جن جبری گمشدگی کے شکار افراد کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا ہے، ان کے خاندان کسی بھی صورت اس غیر قانونی فارم کو دستخط نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم ایک مرتبہ پھر دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت بلوچ قوم کی نسل کشی جاری ہے اور اس میں روز بروز شدت لائی جا رہی ہے۔ لاپتہ افراد کو پھر جعلی مقابلوں میں قتل کر کے ریاست نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرے گی۔ ہم اقوام متحدہ سمیت ہیومن رائٹس اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ان واقعات کا نوٹس لے، جبکہ بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی جبری گمشدگیوں پر خاموشی کے بدلے سیاسی جدوجہد کی راہ اپنائیں۔ اور ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو بلوچستان کی کوئٹہ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد سول ہاسپٹل پہنچے اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین اتنے عرصے سے درد اور کرب میں مبتلا تھے، جن کے پیاروں کی لاشیں یہاں پہ پھینکی گئی ہیں، ان لاشوں کو ان لاپتہ افراد کے لواحقین ہینڈ اوور کرنے میں ان کی مدد کرے۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب سول اسپتال میں کتنی لاشیں یہاں پر موجود ہیں، کتنی کی شناخت ہو گئی، کتنے آپ لوگ جو ہے یہاں سے جو لواحقین ہیں وہ لے گئے، اور دوسرا یہ بتائیں جو فارم کی آپ نے بات کی اس میں کیا لکھا گیا ہے، کیا ان سے پتہ نہیں جا رہی؟ دیکھیے وہ فارم تو میڈیا میں موجود ہے۔ اس وقت سول اسپتال میں 5 ایسی لاشیں لائی گئی ہیں جن میں 4 کی شناخت ان کے لواحقین نے کی ہے۔ 3 ایسے لوگ تھے، افراد تھے جو باقاعدہ رجسٹر ہوئے تھے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے ساتھ، اور BYC کی میں بھی ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی جو اسلام آباد دھرنے میں موجود بھی تھے، اور چوتھا خاندان ابھی آج موجود ہے جن کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے جبری گمشدہ کیا گیا تھا، اور ایک لاش ابھی تک جس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اب افسوس تو یہ بھی ہوتا ہے، ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ جب لاشیں گرتی ہے تو ہزاروں خاندانیں اس خط میں مبتلا ہوتی ہے کہ کئی گرنے والی لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے۔ اب جو لاش جن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے ان کا DNA تک بھی موصول نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا DNA کرا کر پتہ چل سکے کہ یہ پیارا جو بچا ہوا ہے یہ کس کا ہے۔ تو فی الحال کہ ایک فارم جو بنایا گیا ہے اس میں جو لاپتہ افراد ہیں جن پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے ان کی لاشیں ہینڈ اوور کرنے کے لیے ان کو دستخط کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ فرد ہے یہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم سے ملوث ہے اور آپ اس پر سائن کریں۔ تو یہ میرے خیال سے غیر انسانی عمل ہے جو ہماری انتظامیہ کر رہی ہے اور مسلسل طور پر کر رہی ہے۔ ریاست اور اس کی انسٹیٹیوشنز کو اس بات کا بالکل علم ہونا چاہیے کہ اس طرح کر کے وہ صرف نفرتوں کو پھیلائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ یہ لاپتہ افراد کے لواحقین آج نہیں تو کل اپنی لاشیں یہاں سے لے کر جائیں گے، لیکن پیچھے جو رہ جائے گا وہ صرف نفرتیں ہوں گی جن کو پھیلانے والے یہ ریاست ہوگی۔ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر، جو لاشیں بولان سے منتقل کی گئی، جو اسٹیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ شائدہ سے وٹیور ہوگی، اور جو مسنگ پرسن سے ان کو مار کے یہاں پہ لایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ واضح کر دیتی کہ یہ واقعی مسنگ تھا اور یہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 5 لاشیں ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ جا کر سول انتظامیہ سے پوچھیں، کیونکہ ہمیں تو وہاں انٹری کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر ریاست ہے اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر تحقیقات کرے۔ سب سے پہلے جو لاشیں گرتی ہیں
ان کا DNA कराया जाए, कितनी तादाद यहाँ अभी भी मौजूद है जिनको जो है ना नामालूम करार देकर ईदी जो है ना उनको दफना देती है, ऐसी बहुत सी रिपोर्टें मौजूद है। तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये सवाल आप रियासत से पूछे कि वो किस तरह जो है ना एक कानूनी जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किए बगैर इन लाशों को यहाँ फेंकती है और उसके बाद नामालूम करार देकर इन लाशों को दफना दिया जाता है। ओवरऑल सिचुएशन में जो कलदम तंजीम है उसने भी अपनी एक लिस्ट जारी की जो सोशल मीडिया पे थी, मुख्तलिफ मीडिया के इदारों को उन्होंने भेजी। आपने इन दोनों को टैली किया कि उसमें फ़र्क है या कोई उसकी कंडीशंस क्या? देखिए, जो 5 लाशें मौजूद थी उनमें जब उनकी तस्वीरें शेयर की गई तो उनके ख़ानदानों ने उनको आइडेंटिफाई किया। पिछले जो पहले लाशें गिरी थी उनके बारे में हमारा कोई मौक़िफ़ आया भी नहीं है। हमारी जो बात है वो इन्हीं 5 लाशों के मुताबिक है। हमने पहले भी खदशा ज़ाहिर किया था, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। ज़ियारत में इसी तरह 10 अफराद की लाशें फेंकी गई जिनमें से मुतअद्दिद को उनके लवाहिकीन ने आइडेंटिफाई किया कि वो लापता अफराद थे। इसी तरह इससे पहले जब ये तहरीक शुरू हुई 23 नवंबर को बालाच मौला बख्श, उसको भी इसी तरह ही रियासत ने यही क्लेम किया था कि वो जो है ना किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलविस था, लेकिन इसके बरहक्स वो किसी जो है ना वो दौरान हिरासत मारा गया था। तो ये 5 लाशें जो हैं इनमें से इनके लवाहिकीन ने उनको आइडेंटिफाई किया है। ये वो लाशें हैं जो पहले से जिबरी गुमशुदा थे, जिनके केसेस रजिस्टर है वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के साथ, और जिनके लवाहिकीन इस्लामाबाद धरने में मौजूद थे। और एक लाश जो अभी आइडेंटिफाई हुई है, इनके ख़ानदान अभी हमारे साथ मौजूद है। इनके मुताबिक इनके प्यारे को पहले से ही जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। ठीक है, बहुत थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।